केते लोक आसीचु पखाड़ा दे खाइबो देखन समस्ते आयुष के समस्ते मन नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग को मु आशा करछि आपण माने बहुत भलो रखिबे जगन्नाथ हम पाखरे एति प्रार्थना जे आपण माने बहुत बहुत भलो रे सेमति थांतु अब आमे तो एमति भलो रे अछु आ आपण माने तो जानथिबे हम वीडियो माध्यम रे आमे केमति अछु आ कौन कहे आपण मैंने तो आम वीडियो सब देखुं आउ ए डेरी करवानी आसन देखा आम नुआ ब्लॉग हाँ हाँ आउ टिके देखा पूर्व मुझे गोटे कथा कहूँ आपण जदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे जमार भी भूलें आ सब्सक्राइब करने को जमा भूलें एबे आसन देखिए न्यू ब्लॉग तो ये देखते सकाल सकाल आज मटर तरकारी होची रोसई मटर तरकारी कषा होची मटर एबे करला सकाल सकाल कषा ना हाँ से पेटे कषा होची आपेटे हाँ आपेटे आयुष पेटे बाहर चलानी स्कूल बाहर चलानी देखे ये पोचरा गाधे पोचरा आपेटे भात से बाहर बढ़ाई आपेटे माँ भी खाऊ माँ पेटे चूड़ा कौन खाऊ बोधे चूड़ा डालमा ए खाऊ और लेंबू गोटे चिपुड़ी दियो पखाड़ तो फाड़े करदे देखो शीत हो बसिकी खरारे कहले मत पखाड़ा दे खाइबा खरारे भी खाऊछंती पखाड़ा मटर तरकारी माछ भजा माछ भजा पियाज कंचा लंका चकड़ा किंदी लागुथो कहले पखाड़टा खाइबा भल लगी पखाड़ तो न खाइले कि कम करें ना प्रबल शीत हो कहले खरारे खाइबू ये खरा पड़ी ये खाइले खरारे खाइदियो चलन देखिए बारीपटे कौन कर कहली पुआ डाकिला बोली मसली सागे सागे सी गोटे कौन गोटे कथा हो माँ सहित जेजेमाँ सहित कौन गोटे कथा हो अनेक पछोट मुझे कौन कहला ना कौन मत मुझे घरे है वीडियो एडिटिंग करी जो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करी सी आसले हेरी बारीपट को चलन देखिए बारीपटे से कौन कर हाँ माने केते सारा जाल से चिरी सारे आपण मैंने देखिपारे देखते एपटे देखा माने जाल ना बोली सी जाल चिरुंट से थोई सारे से जाल रखी सारे मैंने हाँ पोला गटे हाँ बाउंश गुड़ाक थी ना बाउंश गुड़ा थी पूरा पोला है पोड़िया होगला से पोक खाई आणिकी गोटे गोटे मैंने एमती चिरिकी मैंने सेतक से गदे सारे जाल तक देखो से गदा सबतक जाल है जाल ना टोटाली हाँ कौन 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 हाँ हाँ आउ मसला बेलू जाल सब हाणी सारे आ कुराड़ी तो मत आसूसी जाल हाणी मैं निजर देह भी भल ना जाइए मेडिसिन पाइका मैं तथापि आसिक जाल चिरी सारे से हो ना कहीं चिरुच आउ मुझे तुम बाबू कुराड़ी पकाओनी मो गोड़ से हो से माने देह भल ना हाँ गोड़टा भल जाल ना कौन कर बाध्य तो जाल चिरीवाई ना हाँ कुराड़ी गोड़ बाजर मुझे तुमको भी आगे सत मैंने साहसी जाऊँगी केतु मैंने जाल चिरल केडू सोर से झस हमें जाल कहीं आउ चिरुच जाओ जाल से हो से हो आसनी से हो आस ना से हो से आउ जाल पचास खरा हेल्ले सुखिले जाकि चिरा मैंने ओदाड़िया ओदाड़िया अच्छे आस सब घर को आस देखते ए सुटिंग करने आम केते लोक आसीचु आपण मैंने देखिपे आम पचर भी आहरी केते जन अच्छा देखते मैंने एमती धाड़ी लगी गोटे है गोटे आसी से बिल पट को गोटे गोटे पोखरी अच्छी ना यही पोखरी रे गोटे भल भिडियोटे कराहब आयुष बाबा तांको सांग आसुँच आउ सेपटे बड़ पुओ भी आसूसी आयुष को बाबा भी आसुँच समस्ते आसुँच पछरे देखिपे आयुषर सांग को लाज लगे एत जोर से गामुछाटा मुहर घोड़े देखु है से मुह देखनी माने रिल्स कला मुह देखेब ना नाई तपु रिल्स बेलू मुँह देखेब ना देखेबनी ये गोटे पोखरी अच्छी ये पोखरी ठीक आसले गोटे भिडियो रिल्स मैंने करने है
ଆଉ ରିଲ୍ସଟା କରିସାରିଲା ପରେ ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆୟୁଷର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଏଇନା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଝିଅ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ନା ତା ଦେହରେ ଆୟୁଷର ସାଙ୍ଗ ସିଏ। ଆଉ ସିନ୍ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ସରିଗଲା ଥରକ ହେଲାନି ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସର୍ଟ ନିଆ ହବ ଆଉଥରେ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସର୍ଟ ନିଆ ହେଲାନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସିନ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆୟୁଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଦିଅ। ଆୟୁଷ ବେହେରା ଅଫିସିଆଲ। ହଁ ଓହୋ ମୁଁ ତ ପୁଛି ବାବା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆସ ଯିବା ଆସ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଧାନ। ଏଠି ବି ଧାନ ବି ଜଣେ କାଟିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଶୁଖିଆ ହେଇଛି ଧାନ। ଆଉ ଆୟୁଷ ବାବା ତ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବୁ ଏଇନା ଆମେ ଆଉ। ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଏଇ ପୋଖରୀଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଉଠିଲ ହଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲ ଏଇଠି ନା ବାଧା ଲାଗିଲା ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ କି ଆସିକି ଏଠି। ଆଉ ଆୟୁଷର ତ ସରିଲା ଆଉ ସୁଟିଂଟା ଆଉ ଯିବା ଏଥରକ ପୁଅ ଯିବାଟି ତ ପୁଅ ଯିବାଟି। ହଉ ସେଟା ଆସିବ ପଛରେ ଆଉ ସିଏ ଆସିବ ପଛରେ ଆଉ। ଚାଲ ଆୟୁଷ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତପୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁଟିଂ କରିକି? ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଙ୍କ ପାଣି ହେଇଛି। ପଙ୍କ ପାଣିରେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ପଙ୍କ ପାଣିରେ ବି ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆୟୁଷ ବି ଆସିଲାରି। ଆୟୁଷ ଆସ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆୟୁଷ କେମିତି କେତେ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ସିଏ ବି ସେତିକି ଜୋରରେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି। କେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି ଲୋ ମା ସାଇକେଲରେ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ ସାଇକେଲରେ ହେଲା। ଦେଖିବାର ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲାଣି ସେଆଡ଼େ ସୁଟିଂ କରିଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ସିଏ ଆମ ପଛ ପଛ ପୁରା ଆସୁଛି। ଆମ ପଛ ପଛ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଏକାଥରକ ଆସିକି। ସେତେ ବାଟରେ ଥିଲା ମାନେ ଆସିକି ଉଡ଼େଇକିରି ଆମ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଆସେ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆୟୁଷ ଆସିନି ସେତେ ଉଡ଼େଇକି ଆଇଲା ହାରି ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଆସିଗଲା ଆୟୁଷ। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ସିଆଡ଼ୁ। ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଗଲା ନା ସେଥିଲାଗି ଆଉ। ଆମ ଘର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚାଳ ଘର ଆଉ ଏଠି ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉ। ଆୟୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଏଠି ସଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ବି ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଆସ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେଇ ଦାଣ୍ଡ କଳରେ ଦେଇକି ଆଇଲୁ କି? ହଁ ଘରକୁ ଆସ। ଏବେ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। ଲାଇଟ୍ଟା ଏଠି ଜଳୁଛି ନା? ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ବୋଲି ଦିନ ବେଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ସେଟା ନା ଦିନ ବେଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଘରକୁ ଆସ।